बहुत सालों की सदियों की स्ट्रगल के बाद शायद ये पहली दफ़ा है कि जब फ़लस्तीन ने रिस्पॉन्ड किया और अपना एक राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को इस्तेमाल करते हुए वो जो फोर्स थी वो इजराइल के ख़िलाफ़ यूज़ की। उसमें भी आप इनोसेंट सिविलियंस को निशाना नहीं बना सकते हैं और ये एक बड़ा स्ट्रेट रूल ऑफ थंब है। और फिर पूरी दुनिया एक हो गई कि किसी तरह से अब फ़लस्तीन को सबक सिखाया जाए। सबक तो वो पिछले कई दिहाइयों से सीख रहे हैं और मुसलसल तौर पर सीख रहे हैं, लेकिन शायद उनकी बहुत चुप रहने को और उनकी पीसफुल स्ट्रगल को उनकी कमजोरी समझ लिया गया। और फिर जब पैलेस्टीन ने भी देखा कि जो मुस्लिम दुनिया है या जो जिसको मुस्लिम उम्मा कहते हैं वो भी उनके हक में आवाज़ उठाने की जगह वो क्या कर रहे थे कि वो लोग तो इजराइल से ताल्लुकात बहाल कर रहे थे। इसके बारे में दुनिया सोचती कि इजराइल के इस कब्जे को उठाया जाए, कोई इजराइल को बोला जाए कि आप लोग कोई होश के नाखून लें एंड गेट अ सेंस ऑफ योर सेल्व्स। बजाय इसके पूरी दुनिया एक हो गई कि इन्होंने इतनी बड़ी जुर्रत कैसे की। फरोख हबीब जैसे लोग भी पार्टी छोड़ चुके हैं। और मज़े की बात, फरोख हबीब की जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है शायद वो पिछली स्टेटमेंट से बहुत अलग है। और पीटीवी सबसे आगे जी, निगरान हुकूमत जिसका काम है कि वो न्यूट्रल रहे और नॉन पार्टिजन रहे, वो जो निगरान हुकूमत है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को नशर किया जो कि पीटीआई चेयरमैन के ख़िलाफ़ थी और एक बहुत अहम पार्टी है उसके ख़िलाफ़ थी। निगरान हुकूमत का ये बिल्कुल काम नहीं है। बार बार फ़लस्तीन से ऐसे मनाजिर देखने में आते हैं कि जिससे शायद इंसानियत शर्मसार हो जाए और पूरी एक उम्र लग जाए इंसानियत को इस सदमे से उभरने के लिए कि जो हाल इसराइल ने और इसराइल जो काबिज़ फोर्सेस हैं उन्होंने फ़लस्तीन और ख़ास तौर पर गज़ा में किया है। साथ ये भी करेंगे कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं पीटीआई वालों जो लोग हैं उनके, सिर्फ वो पहले तो कहते थे कि जो परिंदे होते हैं मौसमी परिंदे सिर्फ वो पार्टी छोड़ के जा रहे थे, लेकिन अब तो वो लोग भी पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ पार्टी बनाई थी बल्कि पीटीआई की जो स्टूडेंट विंग है, जो कि वैसे देखा जाता है कि सबसे मुश्किल वहाँ पर काम होता है, सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल तौर पर आपको एक्टिव रहना होता है। फरोख हबीब जैसे लोग भी ना सिर्फ पार्टी छोड़कर जा रहे हैं बल्कि दूसरी पार्टीज ज्वाइन कर रहे हैं और भर कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इमरान खान के खिलाफ की जा रही हैं। हेलो एंड सलाम, मैं हूँ मोना आलम, आप सबको इस स्पेस में वेलकम। पहले बात कर लेते हैं इसराइल के होने वाले तमाम तर उन हमलों की जिसकी शुरुआत पैलेस्टीन के उस एक जवाब की तरफ से हुई थी जो कि पैलेस्टीन की तरफ से दिया गया था और इजराइल को दिया गया था। बहुत सालों की सदियों की स्ट्रगल के बाद शायद ये पहली दफ़ा है कि जब फ़लस्तीन ने रिस्पॉन्ड किया और अपना एक राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को इस्तेमाल करते हुए वो जो फोर्स थी वो इजराइल के ख़िलाफ़ यूज़ की। बात ये है बहुत अहम तौर पर कि जहाँ पर भी इनोसेंट सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है, चाहे वो पैलेस्टीन इजराइल में करे या इजराइल पैलेस्टीन में करे, जो कि इजराइल तो पैलेस्टीन पे सदियों से करता आ रहा है, कहीं पर भी उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता या उसको जस्टिफाइबल नहीं कहा जा सकता। इवन अगर आप राइट टू सेल्फ डिफेंस यूज़ करते हैं उसमें भी आप इनोसेंट सिविलियंस को निशाना नहीं बना सकते हैं और ये एक बड़ा स्ट्रेट रूल ऑफ थंब है। बहरहाल इस बात की शुरुआत और ये रीसेंट स्पैट की शुरुआत तब हुई जब पैलेस्टीन ने अपने राइट टू सेल्फ डिफेंस को प्रिज्यूमेबली इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इजराइल पे अटैक किया और फिर पूरी दुनिया एक हो गई कि किसी तरह से अब पैलेस्टीन को सबक सिखाया जाए। सबक तो वो पिछले कई दिहाइयों से सीख रहे हैं और मुसलसल तौर पर सीख रहे हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके जो लेजिटिमेट राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, यानी कि अपनी मर्जी का फैसला, और जो इजराइल ने उनके इलाके पर जिस तरह से कब्जा किया हुआ है, जिस तरह से वहाँ पर एक रेशल जेनोसाइड चल रहा है, तमाम वो एक जो रेस है पूरी उसको मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं, उसके ख़िलाफ़ तो वैसे भी पैलेस्टीनियन कभी अक्सर व बेशतर कम व बेशतर रेयर हमें नज़र आया है कि पैलेस्टीनियन तरफ से कोई हमला किया गया हो या फिर उन्होंने किसी तरह से कभी कोई इस तरह का रिस्पांस दिया हो जैसे इस दफ़ा दिया है। लेकिन शायद उनकी बहुत चुप रहने को और उनकी पीसफुल स्ट्रगल को उनकी कमज़ोरी समझ लिया गया। और फिर जब पैलेस्टीन ने भी देखा कि जो मुस्लिम दुनिया है या जो जिसको मुस्लिम उम्मा कहते हैं वो भी उनके हक में आवाज़ उठाने की जगह वो क्या कर रहे थे कि वो लोग तो इजराइल से ताल्लुकात बहाल कर रहे थे। सऊदी अरेबिया इसमें सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है जिन्होंने इस तमाम तर चीज़ों के बावजूद इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात कर लिए हैं, बहुत सारी ट्रीटीज़ हो रही हैं, डील्स हो रही हैं और अब ये तमाम चीज़ें इम्प्लिसिटली नहीं बल्कि एक्सप्लिसिटली हो रही हैं। सऊदी अरेबिया की और मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की फॉरेन पॉलिसी में बहुत एक्सप्लिसिट चीज़ें अब सामने आ रही हैं।
تو جب یہ پیلسٹینین نے بھی یہ حالت دیکھی اور انہوں نے شاید کوئی امید کی کرن ان کو جو تھوڑی بہت نظر آ رہی تھی وہ بھی جب ختم ہو گئی، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت شاید کچھ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ پوری دنیا اب یہ سمجھتی کہ جو قوم، جو فلسطینی قوم اتنے سالوں سے چپ تھی اور چپ چاپ ظلم برداشت کر رہے تھے، چپ چاپ ان کے بچوں کے خلاف، عورتوں کے خلاف کیمیکل ویپنز یوز کیے جا رہے تھے، وہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے، ایٹ لیسٹ اگر اب وہ اتنا اس بوائلنگ پوائنٹ تک آ گئے ہیں کہ اب وہ جواب دے رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر ملیٹریلی جواب دے رہے ہیں، تو شاید یہ جو ہم نے اللیجیٹمیٹ طرح سے ان کے زمین پر یا ان کے علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں دنیا سوچتی کہ اسرائیل کے اس قبضے کو اٹھایا جائے، کوئی اسرائیل کو بولا جائے کہ آپ لوگ کوئی ہوش کے ناخن لیں اینڈ گیٹ اے سینس آف یور سیلفس، بجائے اس کے پوری دنیا ایک ہو گئی کہ انہوں نے اتنی بڑی جرت کیسے کی، ہم چاہے ان کے بچے ماریں، عورتیں ماریں، بوڑھے ماریں، ہمارے لیے سب خیر ہے، لیکن انہوں نے اگر یہ ہمارے اوپر اٹیک کرنے کی اتنے سالوں بعد یہ جرت بھی کیسے دکھائی ہے، تو اب ہم ان کو سبق سکھائیں گے۔ اس سبق سکھانے کے نام پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اسرائیلی فورسز نے بچوں، عورتوں، بوڑھوں، کسی میں کوئی تمیز نہیں کی، بلکہ گزشتہ دن ہم نے دیکھا کہ ہاسپٹل تک کو بومب کیا گیا ہے، ایئر سٹرائکس اسرائیل نے پیلسٹین کے غزہ کے ہاسپٹل پر کی ہیں، جس کے بعد تقریباً 500 تک کا 500 اراؤنڈ ایک اپروکسیمیٹ ڈیتھ ٹول ہے، جو کہ صرف اس ایک جو سٹرائک ہے اس میں بتایا جا رہا ہے۔ وہ تمام لوگ جو کہ زیر علاج تھے، جو کہ آلریڈی بیمار تھے، بیماروں سے بدلے لے رہا ہے اب اسرائیل، اور اس میں بہت سارے ملک ہیں جنہوں نے ایک اپنا سٹانس رکھا ہے۔ پچھلے دنوں جو پاکستان میں آرمی کی کور کمانڈرز کی جو ایک میٹنگ ہوئی یا ملاقات ہوئی انڈر دا آرمی چیف عاصم منیر، اس میں بھی یہی بتایا جاتا ہے، کیونکہ جو اس کی پریس ریلیز آتی ہے تو وہ تو بڑی ایک بالکل ایک ناپ تول کے ہوتی ہے، اس میں کوئی خاص بہت کھل کے بات نہیں کی جاتی، لیکن جو سورسز بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس کور کمانڈرز کی اس میٹنگ کا مقصد یہی تھا کہ کس طرح سے اس پورے سچویشن میں پاکستان اپنا کوئی رول ادا کرے یا پاکستان ایٹ لیسٹ کوئی سٹینس لے۔ اس کے بعد ہم نے بہت کیٹیگوریکلی دیکھا کہ پاکستان کی طرف سے ایک جو مورل سپورٹ تھی وہ دوبارہ ایکسٹینڈ کی گئی ہے ہمارے پیلسٹینین بردرز اینڈ سسٹرز کو، اور یہ تمام چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ اس کا زیادہ بیک گراؤنڈ اس وجہ سے ملٹری کے لیے اہم ہو گیا ہے، کیونکہ پچھلے دور میں جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے تو انہوں نے ایک ملاقات کی تھی صحافیوں کے ساتھ، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ اگر قدم ملا کر چلنا ہے تو شاید پاکستان کو بھی، جو اسرائیل کو لے کر جو پاکستان کا سٹانس ہے کہ ہم تو ان کو ایک سٹیٹ، ایک سوورن سٹیٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور ہم ان کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے ہیں، مے بی ہمیں اس سٹینڈ سے بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ ایک انہوں نے اس بارے میں صحافیوں سے ملاقات کی، اور پھر بڑی بہت ایک پکی خبریں یہ تھیں اور بہت پکی اطلاعات تھیں، جو کہ میں نے خود بھی بہت طرف سے اس کو ویریفائی کیا تھا، کہ جو فارمر پرائم منسٹر تھے یعنی عمران خان، ان کو بھی اس طرح کہا گیا کہ ہم کیوں نہ اسرائیل کی طرف کچھ حد تک نارملائزیشن کریں اپنے تعلقات کی۔ یہ فارمر آرمی چیف کی طرف سے یہ بات ان کو کی گئی، اور اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں یعنی کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان، انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی کوئی بھی اگر آپ سیاسی جماعت ہوتی جو کہ اس وقت ملک میں رول کر رہی ہوتی، تو وہ کبھی بھی اس سٹینس کو اوکے نہیں کر سکتے تھے، اور آپ چاہے کوئی اور کسی کی بھی حکومت ہوتی، چاہے پی ایم ایل این کی ہوتی، پیپلز پارٹی کی ہوتی، اتنا بڑا جو ایک پولیٹیکل برڈن ہے کہ اسرائیل جیسے ملک کو ریکگنائز کرنا اور اپنے اس سٹینس سے پیچھے ہٹنا جو کہ پاکستان کے فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح کا سٹینس ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت اس کو افورڈ نہیں کر پائے گی۔ تو لہٰذا آپ پی ٹی آئی کے بھی گلے میں یہ جو بہت بڑا ایک سیاسی ایک طرح سے یہ جو پھندا ہے یہ ہمارے گلے میں نہ ڈالیں، ہم اس کی کاسٹ بیئر نہیں کر پائیں گے۔ اور یہی ایک کچھ ریشنل دے کر جو عمران خان صاحب تھے انہوں نے اس بات کو یا اس پریپوزیشن کو انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دیا۔ اب اس پورے بیک گراؤنڈ کو اگر ہم لے کر چلیں گے، ایک ریسنٹ ہسٹری اب سے کچھ مہینے پہلے کی ہی بات ہے، جب فارمر آرمی چیف کچھ اس بارے میں سوچ رہے تھے، اور انہوں نے جو میٹنگ تھی جرنلسٹ کے ساتھ اس میں بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ وہ ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد اب جو یہ کانفلکٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے آج کل کے حالات میں، تو آبویسلی جو پریزنٹ آرمی چیف ہیں عاصم منیر، انہوں نے بھی ضروری سمجھا کہ وہ تمام جو اپنے ملٹری ہیڈز ہیں ان کو اکٹھا لے کر بیٹھیں۔ اور پھر اچھی بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی اب جو سٹینس آیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو نارملائزیشن کی بات تھی اس طرح کی کوئی بات ہمیں نہیں سننے میں آئی، اور ایون سورسز نے بھی نہیں بتائی، بلکہ یہ بتایا گیا کہ جو مورل سپورٹ ہے وہ پیلسٹین کو ہم لوگ جاری رکھیں گے۔ پیلسٹین کو بھی سوچنا چاہیے، آپ میں سے کچھ کو یقیناً یاد ہوگا کہ کچھ ٹائم پہلے تک، کچھ سال پہلے بلکہ،
पैलेस्टीन ने अपना जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको दिया था। और ये बहुत एक हैरत की बात थी, इस पे पाकिस्तान ने भी बहुत हैरत का इजहार किया था, क्योंकि पाकिस्तान को इसकी वजह से, अपने स्टैंड की वजह से बहुत डिप्लोमेटिकली सफ़र करना पड़ता है। जाहिर है इसराइल का की जो इस वक्त एक वर्ल्ड ऑर्डर में पोजीशन है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और अगर हम इसराइल को कहते हैं कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करते तो हम बहुत सारी वर्ल्ड सुपर पावर्स की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। ये सिर्फ एक हमारा मोरल स्टैंड है, इसका ना हमें कोई इकोनॉमिक फ़ायदा है, ना हमें कोई इसका पॉलिटिकल फ़ायदा है, ना कोई जियो स्ट्रेटेजिक फ़ायदा है। फिर भी पाकिस्तान इस स्टैंड को जारी रखे हुए है। उसकी दो वजूहात हैं। तो सबसे पहली वजह तो ये है कि वो मोरल वजह है कि हम समझते हैं कि मोरली स्पीकिंग पैलेस्टीनियन जो स्ट्रगल है वो लेजिटिमेट है, और दूसरी उसकी जो बहुत अहम रीज़न है वो ये है कि कश्मीर में जो पाकिस्तान का स्टैंड है, कश्मीर इशू से बहुत जो करीबी एक दूसरा इशू है वो पैलेस्टीनियन इशू है। जो रीज़न है जिस वजह से कश्मीर में इश्यूज चल रहे हैं वही रीजंस पैलेस्टीन में इश्यूज के चलने के भी हैं, और साथ साथ इसी तरह से जो एक ऑक्यूपेशनल फोर्स है वो जहाँ पर फ़लस्तीन में इजरायली ऑक्यूपेशनल फोर्स काबिज़ है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीरियों पे भारतीय जो ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं वो कब्ज़ा किए हुए हैं पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से। तो इसलिए ये दो रीजंस हैं जिस वजह से पाकिस्तान ने लॉस बेयर किया। अभी भी पाकिस्तान लॉस बेयर कर रहा है डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपने इस स्टैंड पर कायम है। तो अभी फ़िलहाल जो बात है वो यही है कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पाकिस्तान मज़ीद अपने स्टैंड को कंसोलिडेट कर चुका है। सारी जो सियासी पार्टीज़ भी हैं वो भी इसमें मज़ीद बढ़ चढ़ कर सामने आ रही हैं, और मज़ीद ये कह रही हैं कि अगर किसी ने सोचा भी था इसराइल के साथ नॉर्मलसी करने का टाइज की, तो वो एक बहुत गलत और एक बहुत जिसे कहते हैं शॉर्ट साइटेड विजन के तहत लाया हुआ ख्याल था, क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है वो उससे बेहतर उसकी मिसाल नहीं मिलती कि वाई शुड वी नॉट रिकग्नाइज इसराइल एज अ कंट्री। और जब पैलेस्टीनियन जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से जब नरेंद्र मोदी को जो वो अवार्ड दिया गया था, वो भी इसी वजह से हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था कि भाई हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जो इटसेल्फ जो अफेक्टी मुल्क है यानी कि पैलेस्टीन इटसेल्फ, वो क्यों उस मुल्क के उस प्राइम मिनिस्टर को इतना ऑनर कर रहे हैं जो कि इसराइल के साथ हैंड इन ग्लव है। और अभी इस दफ़ा भी भारत ने, इंडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी इसराइल के इन तमाम जो मेजर्स हैं उनको एंडोर्स करने में, बल्कि इंडिया की तरफ से बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स के साथ साथ इंडिया ने भी फेक न्यूज़ पेडल की, जहां पर ये कहा गया कि वहाँ बच्चों के और इन्फेंट बच्चों के और छोटे छोटे जो नौमौलूद बच्चे हैं उनको ज़िबा किया गया, उनको स्लॉटर किया गया जब पैलेस्टीन ने हमला किया इसराइल पर। और ये भी फिर रिपोर्ट किया गया, ये सब फेक रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपको भी कोट कर रही हूँ। फिर बाद में बाकायदा इसकी तस्दीक हो गई कि कितनी फेक थी ये तमाम रिपोर्ट। और गलत तस्वीरें बनाकर और इमेजेस बनाकर, एआई इमेजेस क्रिएट करके और वीडियोस क्रिएट करके ये फेक न्यूज़ की एक फैक्ट्री चलाई गई थी। इसमें मज़ीद एक बात ये भी की गई थी कि प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं उनको मारा गया है, और पैलेस्टीन ने जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन को निशाना बनाया है, और उनके जो फीटस हैं उनको भी म्यूटिलेट किया है। ये सारी फेक बातें थीं, और इसमें जो इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स थे, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वो भी बहुत आगे थे इस फेक न्यूज़ की फैक्ट्री को आगे पेडल करने में। तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। और उस भारत को अगर पैलेस्टीन कुछ साल पहले तक अपना हाईएस्ट सिविल ऑनर दे चुका है, तो ये पैलेस्टीन और पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट के लिए भी मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही बड़ा मोमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट है कि अगर आप उसी नरेंद्र मोदी को आप लोग ऑनर कर रहे हैं। तो ये तो इस इशू के ऊपर मामला चल रहा था, और इसी से मैं इस बात को जोड़ूंगी कि पैलेस्टीन के मामले के ऊपर पीटीआई ने ये गिला किया कि जब हमने भी सारी पार्टीज़ की तरह जब इस मामले पर कोई प्रोसेशन या प्रोटेस्ट निकालना चाहा, तो हमारे ऊपर सख्त तरीन पुलिस ने क्रैकडाउन कर दिया और हमें कहा कि आप पैलेस्टीन के मामले के ऊपर भी कोई भी एहतजाज नहीं कर सकते हैं। और इस सिलसिले में तैमूर झगड़ा ने भी एक ट्वीट किया था, उन्होंने एक ख़त भी जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का शेयर किया था। फिर पीटीआई ये भी चाहते थे कि जैसे बाकी जो पार्टीज़ हैं, ख़ासतौर पर पीएमएलएन जैसे, वो बढ़ चढ़कर और ज़ोरों शोर से जलसे जुलूस कर रहे हैं और पूरे इलेक्शन मोड में आ गए हैं और धूम धड़का हो रहा है और दमादम मस्त कलंदर हो रहा है, और नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं इतनी सारी चीज़ों के होने के बावजूद। तो पीटीआई ने भी ये कहा कि भाई हमें भी थोड़ी सी स्पेस दे दें,
پارٹی تو جتنی ٹوٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پارٹی ٹوٹ چکی ہے, پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ جیل میں پڑا ہے, تو ہمیں ایٹ لیسٹ اتنی اس سب چیزوں میں الاؤنس دے دیں کہ ہم لبرٹی چوک میں لاہور میں ہم ایک جلسہ اپنا کر پائیں. اس کی جو ہے سول ایڈمنسٹریشن نے ان کو اجازت نہیں دی, اور بلکہ سول انتظامیہ نے یہ کہہ کر منع کیا کہ آپ یاد کریں آپ نے 9 مئی کو جو کیا تھا اس کی شروعات بھی اسی لبرٹی چوک سے ہوئی تھی, تو ہم آپ کو دوبارہ لبرٹی چوک میں جلسہ کرنے کی وہ جو پرانی یادیں ہیں وہ ہمیں ستا رہی ہیں بہت زیادہ, اور ہم ان یادوں کے تحت آپ کو یہ اجازت نہیں دے سکتے. خیر پھر پی ٹی آئی نے اس معاملے میں عدالت سے رجوع کیا ہے, اور اب یہ جو معاملہ ہے وہ سب جوڈس ہے. لیکن پرابلم ناظرین یہ ہے کہ اب تو ان کے جو فاؤنڈرز تھے صرف وہ نہیں بلکہ فروخ حبیب جیسے لوگ بھی پارٹی چھوڑ چکے ہیں. اور مزے کی بات, فروخ حبیب کی جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے شاید وہ پچھلی سٹیٹمنٹ سے بہت الگ ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فروخ حبیب صاحب جس طرح سے بال شال کاٹ کر اور داڑھی بنا کر اور جس طرح سے تیار ہو کر بالوں میں جیل لگا کر وہ بیٹھے ہوئے تھے, اس سے کہیں سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کسی پرابلم میں ہیں یا وہ کسی سٹریس میں ہیں, بلکہ وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت ایک ہیپی اوکیزن کے طور پر وہ آئے ہوئے ہیں. اور شاید ان کی جو پریس کانفرنس تھی, پچھلے 2 جو لوگ تھے یعنی صداقت عباسی اور عثمان ڈار, انہوں نے تو انٹرویوز دیے. جب انٹرویوز کے اوپر بہت زیادہ پبلک کا ایک بیک لیش آیا تو فروخ حبیب کو جو پارٹی چھڑوائی گئی وہ فروخ حبیب کو پریس کانفرنس کر کے چھڑوائی گئی. اور پی ٹی وی سب سے آگے جی, نگراں حکومت جس کا کام ہے کہ وہ نیوٹرل رہے اور نان پارٹیزن رہے, وہ جو نگراں حکومت ہے انہوں نے پریس کانفرنس کو نشر کیا جو کہ پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف تھی اور ایک بہت اہم پارٹی ہے اس کے خلاف تھی. نگراں حکومت کا یہ بالکل کام نہیں ہے, لیکن بہرحال نگراں حکومت پھر بھی بہت سارے ایسے کام کر رہی ہے جو کہ ان کے کام نہیں ہیں, جیسے کہ بہت ایکسپینسو ایکسٹراویگنٹ دورے باہر ملکوں کے کیے جا رہے ہیں. ایک طرف کہا جاتا ہے پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور جو پبلک ہے وہ پیٹرول کی قیمت اگر بڑھے تب بھی وہ لوگ بھریں, بجلی یا گیس کی قیمت اگر بڑھے یا انٹرنیشنل کوئی اثر پڑے تب بھی وہ لوگ بھریں. ہاں لیکن ہم لوگ اپنے جو فورن ٹورز ہیں ہم ان میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی نہیں کریں گے. رپورٹڈلی بہت ایکسٹراویگنٹ دورہ ابھی آپ نے دیکھا ہے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے امریکہ کا دورہ کیا تھا اور اب ان کو آئے ہوئے ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ چائنا چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے یہ ایک انٹرنیشنل فورم ہے جس کے اوپر وہ جا کر ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کو, لیکن شاید ان کی ریپرزینٹیشن اتنی امپورٹنٹ نہ ہو کیونکہ ورلڈ لیڈرز بھی ان سے انگیج اس وجہ سے نہیں کرتے جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, ان کا تو جو مینڈیٹ ہے وہ صرف چند مہینوں کا ہے, تو ہم اس حکومت سے بات کریں گے جو کہ اس ملک میں کچھ اسٹیبلٹی لے کر آئے, یا اس حکومت سے بات کریں گے جو کہ یہاں پر پکی ہو, مینڈیٹ لے کر آئے. تو مینڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ڈان کی بھی ایک آؤٹ لائن ہے اور ان کی سٹوری ہے جہاں پر ڈان نے بھی اس میری بات کو انڈورس کیا ہے, ڈان اخبار نے, کہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں ان کو کوئی خاص ملاقاتیں ان کی امریکہ میں بھی نہیں ہوئی, جبکہ وہ بڑے دن تک وہاں پر رہ کے آئے اور سب کچھ ہوا, انٹرویوز بھی دیے, لیکن پھر بھی کسی امپورٹنٹ یا پرومیننٹ جو گلوبل لیڈر ہے, ورلڈ لیڈر ہے, انہوں نے ان سے وہاں ملاقات نہیں کی. اور چائنا میں ابھی آئی تھنک کل کی بات ہے ان کی رشین پریزیڈنٹ سے ملاقات ضرور ہوئی ہے, لیکن پھر بھی وی مسٹ آلسو تھنک کہ ان سے کوئی بندہ کتنا انگیج کرے گا. اگر آپ ایک گلوبل ورلڈ لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں تو آپ یہی کہیں گے کہ ہم اس شخص سے کتنی بات کریں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ صرف کچھ مہینوں کے لیے آیا ہے اور اس کا کام صرف اور صرف الیکشن کروانا ہے. اینی وے نن دا لیس فروخ حبیب کی پریس کانفرنس ہو گئی ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے زبردستی کی نہیں بلکہ تھوڑی والنٹری قسم کی پریس کانفرنس لگی. فروخ حبیب نے تو شاید اوور اینڈ ابو جا کر صرف 9 مئی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا عمران خان کو, بلکہ جو اس سے پہلے والے بھی جو عمران خان صاحب کے کارنامے تھے وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی انہوں نے بڑا غلط کیا تھا. بلکہ انہوں نے 2022 سے تحریک عدم اعتماد جب سے شروع ہوئی تھی تب سے انہوں نے لے کر ایک کڑی باندھنا شروع کی کہ میں تو تب سے خلاف تھا اور میں تب سے دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑا غلط کام کر رہے ہیں, اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک غلط پالیسی کے تحت انہوں نے اپنے کارڈز ٹھیک پلے نہیں کیے اور انہوں نے مسلسل غلط فیصلے کیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2022 کو جب ان کی گورنمنٹ گئی تھی, اس بات کو آج تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے, لیکن 1.5 سال میں فروخ حبیب صاحب چاہے وہ اپنی ٹویٹس ہوں یا چاہے وہ ہمارے ٹی وی پروگرامز ہوں, جو 700 سے زائد زخمی ہیں, کیا وہ کسی ماں کے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی بہن کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی کے خامند نہیں ہیں؟ جو آپ وہاں پر اس وقت بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دنیا میں منظرنامہ کیا جا رہا ہے. پھر آپ نے کہا کہ عمران خان کو سپریم کورٹ نے کہا گڈ ٹو سی یو, آپ کو چھوڑ دیا. مجھے بتائیں جہانگیر جدون صاحب ایڈوکیٹ جنرل بھی ہیں, پی ایم ایل این کے وکیل بھی ہیں, اچھا ہوا میری آپ نے ان سے
मुलाकात करवा दी, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस का तो फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना नहीं है, क्योंकि वो तो PMLN के साथ है, तो लिहाजा इधर ही मेरी जदून साहब से गपशप हो गई, वरना केस में हमारी मुलाकातें होती रहती थी, बहुत अच्छे आदमी हैं। मामला सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हाई कोर्ट की हदूद से इमरान खान को, आपकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। सही। अगर आप हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से नहीं पकड़ सकते भाई मेरे, आपको रिलीफ नहीं मिले। लेकिन हाई कोर्ट ने तो कानूनी करार दिया था ना फारूक साहब, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर कानूनी है। सुन लेना मोना, सुन लें, हाई कोर्ट के बाद इस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट ही है, या आप कहते हैं खत्म हो गई है सुप्रीम कोर्ट, या सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही है? सुप्रीम कोर्ट खत्म तो नहीं ना हुई, इनकी ख्वाहिश होगी खत्म हो जाए, लेकिन वो कायम है, कायनी अदालत है, वो कायम रहेगी। मामला ये है कि आप किसी को हाई कोर्ट के हाथे से या आप सुप्रीम कोर्ट के हाथे से आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, वो कानून सेट हो चुका हुआ है, इससे पहले माजी में रिलीफ मिलते रहे। आपको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको रिलीफ मिला हुआ है, किसी सजा याफ्ता मुजरिम को मुल्क से बाहर जाने की, इलाज करवाने की इजाजत नहीं है। वो ऐसा इलाज करवा रहे हैं कि वो वहां से बैठ के कह रहे हैं कि इमरान खान को ठोक दो, इमरान खान को रास्ते से हटा दो, एक और मॉडल टाउन कर दो। ऐसा ना करें, इस मुल्क को आइन और कानून के तहत फारूक साहब वो कहते हैं प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई है, ओरिजिनेट हुई है कि आपने 9 मई को ना गलत हिकमत अमली अपनाई, उसकी वजह से आम लोगों को, आपके कारकुनान को गोलियां खानी पड़ी, ये सारा कुछ उसके बाद हुआ है। जी मोना, एक मिनट, आपका बहुत अच्छा सवाल है, फिर शुरू करें ना कि गलत हिकमत अमली कहाँ से आई? नैब ने पकड़ना था, नैब एहलकार पकड़ लेते ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान थे ना, रेंजर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे ना, तो फिर रेंजर्स कहाँ से आ गई? वो बहुत जोशो खरोश के साथ पार्टी को यानी कि PTI को, उनकी जो फॉर्मर पार्टी है उसको डिफेंड करते रहे हैं, उनके सारे काम डिफेंड करते रहे हैं। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि इन्होंने ये घड़ी चोरी की तोशाखाना से, ये भी बड़ी ज्यादती की, वो इस घड़ी वाले मामले को भी डिफेंड करते रहे हैं। यानी कि कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पे फारूक हबीब ने PTI को डिफेंड ना किया हो। और आज अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मजे की बात है, उसमें शायद कोई ऐसा मामला नहीं है जहां पर फारूक हबीब साहब ने सारा का सारा जो इल्जाम है वो इमरान खान पर ना डाला हो। खैर, क्या सच है क्या झूठ है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात जरूर की जा सकती है, फारूक हबीब पहले ठीक थे या फारूक हबीब अब ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो दोनों बातें हैं, एक ईस्ट जा रही है तो दूसरी बात वेस्ट जा रही है। फिर भी इतनी बात तो की जा सकती है सेफली स्पीकिंग, इस पूरी चीज में इतना जरूर सच है कि फारूक हबीब की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उस तरह से जबरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी एंगल से नहीं लगी जिस तरह से बाकी पिछलों की लगी थी। और लग रहा था कि जैसे बड़े हैप्पीली फारूक हबीब जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी यानी अलीम खान की पार्टी जो है वो अपने आप को बल्कि उस पार्टी के नाम कर रहे हैं, और ओन चौधरी भी उनके बराबर बैठे हुए थे। तो खैर, इसके बाद PTI का क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, इलेक्शंस में PTI का क्या फेट होगा ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अब ऐसा ज़रूर दिखने में लगता है कि एक दिन PTI में भी उतने ही लोग बचेंगे जितने शेख रशीद की पार्टी अवामी मुस्लिम लीग में है। यानी कि एक शेख रशीद खुद जो कि पार्टी के सरबराह हैं और दूसरे उनके भांजे, और वही शायद इमरान खान साहब के साथ भी हो कि वो खुद पार्टी में हों और हसन न्याजी साहब हों और बाकी सारे चले जाएं। और हाँ, उनकी जो एक वकला की, उनकी जो वकीलों की एक बहुत भारी भरकम टीम है वो ज़रूर PTI का हिस्सा हैं, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले शुएब शाहीन जो कि इससे पहले सिर्फ लॉयर थे PTI के, उनको भी पार्टी का स्पोक्स पर्सन बना दिया गया है। तो जो लॉयर्स हैं वो बहरहाल अपने आप को पार्टी से बार बार जो हैं वो अटैच कर रहे हैं, और वो जो एक वैक्यूम है PTI में वो उसको भरते हुए नजर आ रहे हैं। और शायद इन हालात में सिर्फ एक कोई लॉयर ही होगा, और वो भी मंझा हुआ लॉयर, जो कि इतनी एक खतरनाक मैं कहूँगी पार्टी में अपने आप को रख सकता है, क्योंकि इसमें जो भी बंदा जाता है वो एक रेडार पर आ जाता है और फिर उसके बाद उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। और इंटरेस्टिंगली आप देखिएगा कि फारूक हबीब साहब पे भी 9 मई के हवाले से बड़े इल्ज़ामात थे, मुराद रास पर थे, फैज़ुल्लाह कमोका पर थे। जब से ये सारे लोग IPP में चले गए हैं, वो सारे जो इल्ज़ामात हैं और वो जो 9 मई वाले वाक़े के ऊपर बहुत संगीन जो इनके ऊपर एक चार्जेस थे कि इन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक किया और इंसाइट किया पब्लिक को, वो सारे जो इल्ज़ामात थे वो बिल्कुल ड्राई क्लीन हो गए हैं, एटलीस्ट इन 3 लोगों पे। बाकियों का क्या बनता है सिर्फ वक्त बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।